بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم تلاميذي الأعزاء، أوليائي الأحباء. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية، ولكم ولجميع أهاليكم إن شاء الله. إذا اليوم إن شاء الله رايحين نحلوا مع بعض الموضوع اللي حطيته لكم في الصفحة تاع الفيسبوك. إن شاء الله تكونوا حاولتوا خدمتوا. اليوم نشوف التصحيح. إذا نقراو النص. إذا كما كنتم تشوفوا هنا، هذا عبارة عن كومبوزيسيون نورمالمون، باسكو طويل الفرد ما يكونش طويل كامل كيما هاك. إذا درته يعني حبيته يكون على شكل يعني مراجعة في نفس الوقت، فيه نقاط أساسية درستوها. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. La pollution de l'air. La pollution vient du verbe polluer, c'est-à-dire rendre malsain et dangereux en répandant des matières toxiques. Donc هنا راه يعرف le terme تاع pollution واش معناه. قال لك بلي il vient du verbe polluer، يعني اشتق من فعل polluer يعني يلوث، c'est-à-dire rendre malsain et dangereux en répandant des matières toxiques، يعني نشر المواد السامة. La pollution de l'air est due à la présence de polluants dans les basses couches de l'atmosphère. يعني التلوث تاع الهواء ينجم عن تواجد ملوثات في الطبقات الأساسية تاع الجو، الغلاف الجوي. Ce sont des gaz ou des particules، يعني هاد les polluants هم عبارة عن غازات وجسيمات. Les polluants de l'air ou polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle ou provenir des activités humaines. يعني قال لك المصدر ولا الأصل تاع هاد الملوثات تاع الجو يقدر يكون طبيعي أو ناجم عن نشاط البشري، مثلا لاندستري، الصناعة، ترانسبور، النقل، etc. Cette pollution est néfaste pour l'environnement. néfaste معناتها ضارة. هاد الكلمات، هاد المصطلحات يعني لازم تعرفوا عليهم، تعرفوا وتفهموهم، لأن درستوهم في هذا المحور. إذا تحتاجوهم مثلا في التعبير ولا حتى في حل الوضعيات. إذا cette pollution est néfaste pour l'environnement، قال لك هذا التلوث ضار بالمحيط et pour les êtres vivants، وأيضا للكائنات الحية. الكائنات الحية لما نقولوا معناتها l'homme, l'animal et les végétaux، يعني النباتات. À grande échelle, la pollution de l'air contribue au réchauffement de la planète par effet de serre. يعني قال لك تتسبب هذا التلوث تاع الجو في الاحتباس الحراري ولا فورماسيون دي بلوز اسيد، يعني تكوين الأمطار الحامضية. Par ailleurs, celle-ci a des conséquences directes sur la santé de l'homme. وفي نفس الوقت هذه الأخيرة عندها نتائج conséquences، يعني نتائج مباشرة على صحة الإنسان. entre parenthèses ذلك difficulté respiratoire، صعوبة التنفس، ألرجي، حساسية، trouble nerveux، اضطرابات عصبية، etc. هذا فيما يخص على الإنسان sur la santé de l'homme. aussi elle a des conséquences sur le bétail، يعني المواشي، تأثر أيضا على المواشي، et sur les récoltes، يعني حتى على الحصاد. des particules en suspension dans l'air appelées aérosols، يعني أيضا توجد جزيئات عالقة في الهواء، في الجو، في الهواء، اسمها les aérosols، aérosols الهباء الجوي. alors peuvent également provenir des éruptions des volcans، يعني هذه تنجم على الثوران البركان، البراكين، ou des déserts ولا عن الصحاري، et être transportés sur des grandes distances، يعني تقدر تتنقل عبر مسافات طويلة، يعني عن طريق الرياح. Par exemple, le cas de poussières de sable de désert du Sahara qui sont transportées par les vents jusqu'en France. يقال لك مثلا غبار الرمال نتاع الصحراء نتاع الديزير اللي تنقل عن طريق الرياح حتى فرنسا. Ces polluants sont peu dangereux، يعني قال لك لكن هاد الملوثات اللي يقصدوا بهم لي زيغوسول هم أقل خطورة. ils ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère، يعني الخطش ما يبقاوش بزاف، يعني مدة أطول ما يبقاوش مدة أطول عالقين في الجو. إذن هذا c'est un texte tiré d'une revue médicale، من مجلة طبية. نروح دركا
compréhension de l'écrit. Première question. Dans ce texte, l'auteur, dans son point de vue sur la pollution, relate l'histoire de la pollution, informe et explique le phénomène de la pollution. يعني عطاك ثلاثة الخيارات. إذا في هذا النص قال لك l'auteur est-ce qu'il donne son point de vue sur la pollution، يعني يعطي رأيه، يمد رأيه في التلوث، ou bien relate l'histoire de la pollution، يعني يحكي يسرد تاريخ التلوث، ou bien il informe et explique le phénomène de la pollution. Donc là c'est un texte explicatif, informatif, bien sûr. L'auteur il informe le phénomène de la pollution. Et dans tous les textes اللي نقراهم تاع premier trimestre, ce sont des textes explicatifs. Bon, choisissez la bonne réponse. Donc la réponse est هذه informe et explique. Il nous donne des informations et en même temps il les explique. Il les explique les procédés explicatifs. Deuxièmement, pollution vient du verbe polluer, c'est-à-dire rendre malsain et dangereux en répandant des matières toxiques. يعني le mot pollution يأتي من كما شرحناها في النص من verbe polluer، مشتق من الverbe polluer. c'est le nom du verbe polluer. معناه polluer معناه rendre malsain، يعني يجعل غير صحي. malsain معناتها غير صحي. et dangereux en répandant، يعني وذلك بنشر des matières toxiques، مواد سامة. donc le mot souligné هنا signifie sale ولا malhonnête ولا nuisible. sale يعني متسخ، malhonnête يعني إنسان غير موثوق، nuisible يعني ضار. donc la réponse nuisible. nuisible معناتها نوير، معناتها يضر، معناتها يلوث. أيضا نقدر أيضا نحطو sale mais nuisible c'est plus مناسبة أكثر. Troisièmement, relever du texte 4 termes appartenant au champ lexical de mots pollution. إذا دائما le thème اللي يدور عليه النص دائما يطلبوا منكم تجبد le champ lexical، يعني les mots، l'ensemble de mots qui se rapportent à ce thème، يعني الكلمات اللي ترتبط بهذا الموضوع، موضوع يعني نتاع التكست. دونك في هذا التكست كاين بزاف لي مو، يعني لي مو اللي ترتبط، يعني الكلمات اللي ترتبط qui renvoie au thème. عندك مثلا bon pollution vient du verbe polluer, c'est-à-dire rendre malsain. donc كلمة malsain. dangereux aussi, matière toxique, des matières toxiques aussi, la pollution de l'air est due à la présence de polluants dans les basses couches de l'atmosphère تاني. les gaz, les particules. عندنا aussi naturel, activité humaine, industrie, transport, etc. هادوما كامل c'est des mots qui appartiennent au champ lexical تاع pollution. مثلا كاين نفاس تاني معناتها دار. إذا كاين l'environnement المحيط، les êtres vivants، le réchauffement تاع la planète، l'effet de serre، les pluies acides. أيضا كلمة conséquence تاني difficultés respiratoires, allergies, troubles nerveux, etc. le bétail ou les récoltes. تاني كلمة aérosol، les volcans, éruptions, déserts، poussière، les vents, les polluants dangereux قلناها. donc هادوما le texte est riche de mots qui appartiennent au thème. La question numéro 4. Les particules sont des déchets infiniment petits jetés dans l'air, ou bien des matières végétales, ou bien des êtres vivants. يعني les particules معناها الجسيمات، يعني جسيمات دقيقة صغيرة جدا. est-ce que هي c'est des déchets infiniment jetés dans l'air، يعني عبارة عن مخلفات شظايا ولا
يعني صغيرة بزاف، صغيرة ضئيلة، عالقة في الهواء ولا منشورة في الهواء، ou bien des matières végétales، مواد يعني نباتية، ou bien des êtres vivants يعني كائنات حية. إذا نولوا للنص باش نفهموا. نروحوا عند كلمة وراهي كاينة particule. alors قلنا particule، نحوسوا على كلمة particule، ها هي لا نشوفوا. إذا la pollution de l'air est due à la présence de polluants dans les basses couches de l'atmosphère. Ce sont des gaz ou des particules. donc كاين particule، كاين pollution de l'air. donc هنا نفهموا باللي la réponse هي alors les déchets infiniment petits jetés dans l'air. معناتها هذه هي la réponse. les particules هما des déchets infiniment petits jetés dans l'air. Pour la question numéro 5, quelles conséquences la pollution peut-elle avoir sur la santé des êtres vivants? Attention, c'est une question piège. Avec des êtres vivants. Ok, le texte. إذا كاين هنا كاين كلمة conséquence. إذا باش تلقاو لا réponse على les mots clés. conséquence كاين pollution. إذا واش قال لك هنا؟ Cette pollution est néfaste pour l'environnement et pour les êtres vivants. معناها إذن à grande échelle, la pollution de l'air contribue au réchauffement de la planète par effet de serre et à la formation de pluies acides. Par ailleurs, donc هنا حكى لك على les effets de la pollution sur l'environnement. donc نشوفوا les êtres vivants. Par ailleurs, celle-ci a des conséquences directes sur la santé de l'homme. إذن les êtres vivants هما l'homme, l'animal et les végétaux. En ce qui concerne l'homme، فتح لك هنا une parenthèse، قال لك تسبب له فيه difficultés respiratoires، allergies، troubles nerveux. من بعد تغلق القوس وكمل les êtres vivants. le bétail c'est-à-dire المواشي، إذا عندها تأثير أيضا على المواشي et sur les récoltes. معناتها كي تكتب la réponse تاعك تذكر كامل هذه، تقول la pollution a des conséquences، تكتب كاع هاد la phrase direct sur l'homme، تفتح la parenthèse بلوتو هنايا القوس، وتكتب هادو فيما يخص اللوم. انه كان قال لك لي كونسيكونس سور لا سونتي دو لوم، داكور تكتب غير هادو. مي قال لك لي زيتر فيون، من معناتها دخل لو بيتاي و لي ريكولت اوسي. دونك هذا فيما يخص لا كيسيون نيميرو 6. La question numéro 7. Relever du texte le synonyme du terme néfaste. إذا قال لك relever du texte يعني من النص ماشي من عندك. إذا باش نفهمو كاين بزاف اللي ما يفهموش هاد لي تيرم. إذا ما عليك إلا أنك ترجع للنص وتحوس على الكلمة هذه وتشوف يعني على ماذا تدور ولا الكلمات التي تحيط بها باش تفهم على الأقل معنى تاعها. قال لك إذا هاي هنا كلمة néfaste. Cette pollution est néfaste pour l'environnement. est néfaste معناتها حاجة ماشي مليحة، حاجة مضرة للانفيرونمون المحيط ويعني البيئة et pour les êtres vivants معناتها حاجة مشكل، تسبب مشكل للانفيرونمون و les êtres vivants. إذا قال لي جبد لي لو سينونيم من لو تكست، معناتها لازم نلقاه في التكست. إذا بيسكو فهمت باللي المعنى تاع كلمة نيفاست معناها حاجة مضرة للانفيرونمون يعني للبيئة ولا المحيط وللكائنات الحية، معناتها حاجة إذا تكون باغ اكزومبل نولي ننص ونشوف pollution vient du verbe polluer c'est-à-dire rendre malsain، تقدر تكون malsain معناتها غير صحي، et dangereux. voilà الكلمة هي dangereux en répandant des matières toxiques. إذا كاين dangereux كاين malsain. إذا نستبدلوا مثلا dangereux بnéfaste. Cette pollution est dangereuse مثلا pour l'environnement et pour les êtres vivants. ولا نقولوا malsain la même chose. دونك نختار وحده مثلا dangereux يعني خطيرة، néfaste معناتها خطيرة. هذا pour la question numéro 7. donc نشوفوا la question numéro 8. complétez le tableau suivant. إذا عطانا un petit tableau فيه deux colonnes، الأولى فيها les procédés والزوجة les phrases. les procédés c'est-à-dire explicatif اللي قريتوهم، وشاك procédé تجبد له la phrase اللي راهي فيه. إذا الأولى طلب مني la définition. إذا un petit rappel.
دونك كيما قريتو في الدروس في لي لوسون لا ديفينيسيون معناها سي دوني لو سونس يعني المعنى او بيان لا سينيفيكاسيون يعني التفسير اكزاكت دان مو يعني تعطي المعنى والتفسير تاع لو مو تعرف به سيتادير تعرف به مثلا نقولوا لو تليفون بورتابل ايت اون انفونسيون يعني مليحه اي تو اذا استعملنا لو فيرب être pour désigner quelque chose ou là pour définir quelque chose نستعملوا des verbes كيما le verbe être كيما le verbe par exemple signifier كيما le verbe désigner etc. donc définition كشغل تعريف رانا نعرفه اذا نحوسوا على الجمله اللي فيها تعريف من النص اذا voilà par exemple كيما هنايا la pollution vient du verbe polluer c'est-à-dire rendre malsain et dangereux en répandant des matières toxiques. هنا شغل انا اشرح الكلمه نتاع pollution c'est quoi au même temps عطى المعنى نتاعها عرف اكثر c'est quoi polluer قال لك معناها rendre malsain et dangereux en répandant. اذا هذه تقدر تكون ايضا définition parce que définition تقدر تسبقها ايضا هذا لو مو تاع c'est-à-dire ou bien نزيدو نشوفوا la pollution de l'air est due à la présence de polluants dans les basses couches de l'atmosphère. إذا هنايا نشوفوا le verbe être هنا راه يقول لك la pollution de l'air يعني راه يعرف ما معنى la pollution de l'air هي ناجمة عن تواجد ملوثات في الطبقات نتاع الغلاف الجوي. إذا هذه أيضا تقدر تكون définition. مثلا هنايا ce sont des gaz ou des particules. إذا هنا يقصد على les polluants. c'est-à-dire هنا تاني راه يعرف فيهم ما معنى هاد لي بوليون هم عبارة عن غازات وجسيمات. إذا هذه تاني تقدر تكون تعريف أو définition. إذا حنا معليش راح نديرو هذه la pollution de l'air est due à la présence de polluants dans les bases. La deuxième, l'illustration. Même معنى l'illustration, c'est orner en donnant soit des exemples, soit en présentant des images, مثلا les moyens de transport tels ou la com, le tramway, etc. Donc l'illustration je تعطي des exemples ولا ترفق الشرح تاعك بشغل هكذا شغل des images ولا des cartes ولا. إذا نشوفوا par exemple في النص. إذا في النص عندنا هنايا هاد العبارة هنا راه يحكي لك على alors c'est par exemple le cas de poussière de sable de désert du Sahara qui sont transportés etc. donc هنا c'est une illustration. هنا هضر لك على الايروسول من بعد بدا يوضح فيهم اكثر واكثر عطاك دعمهم بهذا ليكزامبل. التروازيام قال لك لينيميراسيون يعني التعداد. دونك عندنا لينيميراسيون alors l'énumération, c'est énoncer successivement ou faire une liste d'objets ou d'idées. Par exemple, عندنا هنا deux sortes تاع énumération. عندنا par exemple لما يعد لك les conséquences تاع la pollution sur la santé de l'homme. إذا قال لك difficulté respiratoire virgule إذا سبقها أولا بهذا القوس من بعد أليرجي تروبل نيرفو إكسيتيرا. وأيضا هنايا قلناها يا ربي شفتها بلوتو هنا. إذا هنا تاني لما ذكر لك فوالا لي بوليون l'origine تاع لي بوليون قال لك aussi peut provenir des activités humaines يعني النشاطات البشرية اللي هي لاندستري يعني الصناعات والترونسبور النقل اكسيتيرا. اذا هادو هما لينيميراسيون. شوفوا لا 9e question la dernière question قال لك ces polluants sont peu dangereux, ils ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère.
relier les deux phrases يعني اربط بين هذه الجملتين هذه ces polluants sont peu dangereux point ou la deuxième phrase ils ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère إذا قال لك اربطهم relier les deux phrases par l'articulateur qui convient إذا من الروابط المنطقية اللي توالم كاين parce que c'est pourquoi mais هادو طاوهم لك parce que نعرفوا نتاع la cause c'est pourquoi نتاع la conséquence mais هنا تاع l'opposition alors لما نقولوا ces polluants sont peu dangereux يعني هذه الملوثات هي أقل خطورة ولا نعم أقل خطورة نقطة il ne reste pas très longtemps dans l'atmosphère لا تمكث مطولا في الجو إذا وراها هنايا la cause وراها la conséquence إذا la conséquence هذه ces polluants sont peu dangereux parce qu'ils ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère بسبب أن عدم تواجدها ولا مكوثها المطول في الجو فنتيجة ذلك أنها ليست خطرة أو أقل خطرا هي أقل خطرا إذا نقولوا ces polluants sont peu dangereux parce qu'ils ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère كما نستطيع أننا نصيغها بالطريقة الأخرى مثلا نقولوا ces polluants ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère c'est pourquoi ils sont peu dangereux donc الآن عندنا la production écrite إذا نعطيك deux thèmes de sujets au choix يعني تختار le premier résumer le texte le deuxième sujet تكتب une production l'eau est une ressource indispensable à la vie sur Terre cependant sa pollution risque de la rendre insuffisante. En vous aidant du texte, rédigez un texte dans lequel vous expliquerez les causes et les conséquences de la pollution de l'eau. إذا هنا قال لك en vous aidant du texte يعني استعين بالنص. إذا هنا عطاك le feu vert باش تعاود روحك من النص. ولو هنايا ريزومي. إذا الريزومي كيفاش نديرو ريزومي؟ إذا الريزومي هذا راح نديكم عليه درس خطواته إيتو هنا نعطيكم لمحة وجيزة على الريزومي هي أولا أنك تقسم التكست نتاعك أم باراغراف وشاك باراغراف تحاول دير الفكرة العامة نتاعك ليدي جينيرال ولا ان تيتر من بعد يعني كي نقولوا تدي الفكرة العامة يعني c'est-à-dire تدي sauf les idées essentielles تاع لو تكست أما tout ce qui est détail, illustration et explication et tout هادو tu les supprimes ما تستعملهمش إلا إذا كانت ضرورية تحتفظ فقط بالزيدي إسونسيال بالأفكار الأساسية فقط وتحترم يعني التسلسل تاع الأفكار تاع الكاتب وتحاول يعني تعبر بطريقتك Alors, كما قلنا, pour résumer un texte, il faut bien lire et relire le texte. يعني لازم تقرأ وتعاود تقرأ التكست تفهمه مليح مليح مليح. Le bien comprendre en repérant le thème. يعني تشوف le thème اللي راح يدور حولها النص. Et les idées principales, يعني الأفكار الرئيسية. En supprimant bien sûr tout ce qui est explication كما قلنا, illustration. إذا لأجل هذا قريتوا لي بروسيدي اكسبليكاتيف. إذا هنا تساعدكم بزاف كي تفهموهم لي بروسيدي اكسبليكاتيف دون ان تكست اكسبليكاتيف. نستعملوا هاد الادوات تاع الشرح يعني باش ندعموا الفهم نتاعنا. إذا في التلخيص نقدروا نستغناو عليهم الا التي تكون ضروريه مثل تاع ديفينيسيون ولا مثلا كيما illustration اوتر ديتاي ولا نقدروا إذا نتفاداوهم. لهذا نقولوا en général les procédés explicatifs sont au service du résumé يعني تفيد كثيرا التلخيص. إذا لما نعرفوا كيفاش نقينوا هاد لي بروسيدي نقدروا إذا نشوفوا إذا كانت ضرورية نخليوها إذا كانت يعني سكوندير ثانوية نقدروا يعني نتفاداوها. إذا ريزومي veut dire condenser un texte يعني تقليص النص نقلصوه. supprimer les points secondaires كما قلنا النقاط الثانوية. garder que les informations essentielles نحتفظ فقط بالأفكار الرئيسية.
supprimer tout ce qui est, toutes les explications, les détails. Et aussi, il faut savoir reformuler يعني نستعملوا أفكارنا الخاصة يعني en utilisant nos propres mots et expressions. Et aussi, on peut employer par exemple les substituts. Donc هذا فيما يخص إذن دوك نشوفوا. أما فيما يخص لو دوزيام سوجي قال لك غيديش سيتادير اكتب نص تحكي فيه على التلوث تاع الماء لا بوليسيون دو لو. قال لك اون دو فوالا اون فوز ايدون دو تكست يعني استعين بالنص يعني معليش عطاك لو فو فيغ يعني دي افكار من النص دير التسلسل اللي راه متواجد في النص. اذا حاول تكتب حاجه يعني تكون بسيطه، تكون ما تعتمدش كلية على النص، ولكن تقدر تدي أفكار منه دي زيكسبريسيون عبارات تو والتسلسل نتاعها. إذا نشوفوا أولا مع لو ريزومي. إذا فوالا لو تكست هنا راه يبان باللي متكون من 5 فقرات 5 باراغراف. كيفاش نعرفوا الفقرة؟ إذا كي تشوفوا هنا فراغ هذه فقرة، ثم تنتهي هنايا تنتهي بنقطة، ثم الفقرة الثانية كما تشوفوا راه مخليه هنا بياض. إذا عند وين تشوفوا بياض معناتها تلك هي بداية الفقرة. دونك على حسب لو تكست راه عندنا 5 باراغراف. إذا لو بروميير باراغراف pollution vient du verbe polluer c'est-à-dire rendre malsain et dangereux en répandant des matières toxiques. هناك شغل راه يبدا يشرح فقط في كلمة pollution ماذا تعني. إذا نقدر نقولوا مثلا نحطوها في جملة مثلا نقولوا إذا نقدر نقولوا مثلا la pollution signifie la propagation des matières toxiques. Une simple phrase. La deuxième, الفقرة الثانية هنايا قال لك la pollution de l'air est due à la présence de polluants dans les basses couches de l'atmosphère. Ce sont des gaz ou des particules. هنا تقدر تحط كعنوان la pollution de l'air. هنا راه يحكي على تلوث الهواء. إذا نديرو في جملة il est dû à la présence de polluants dans l'atmosphère فقط. إذا ما بقاش نزيد نطولو ce sont des gaz et tout. هنا c'est une شغل des détails. إذا ناخذ فقط بالأهم. الفقرة الثالثة les polluants de l'air ou polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle ou provenir des activités humaines. إذا هنا واش نفهمو راه يحكي على l'origine des polluants. إذا نقدر نختصرهم نقولوا les polluants sont d'origine naturelle et humaine ou bien ces polluants proviennent de la nature ou d'activités humaines. نزيدوا يعني نكملوا لاندستري ونحتفظوا فقط إذا كما قلنا بالأفكار الرئيسية. إذا الفقرة الرابعة cette pollution est néfaste pour l'environnement et pour les êtres vivants. إذا هنا نقدر نقولوا بلي هنا راه يحكي على لي زيفي نيفاست يعني الآثار السلبية les effets néfastes de la pollution sur l'environnement et sur les êtres vivants. أما كل ما تبقى هنا عبارة عن شرح فقط. دونك نحتفظ فقط بالأساسي نقولوا كفكرة مثلا les effets néfastes de la pollution sur l'environnement et sur les êtres vivants. الفقرة الخامسة هنا يحكي على نوع آخر من الملوثات الأقل ضررا اللي هي لي زايغوسول ويشرح فيها. إذا حنا نديرو فقط واش قال على هاد لي زايغوسول. إذا دوك نشوفوا أما فيما يخص النص قال لك إذا نتبع تقدر تدي شويه يعني مثلا تدي التعريف في بلاصه لاغ دير لو لا بوليسيون دو لو اي دو مثلا على بريزونس دو بوليون. هنا قال لك دون لي باز كوش دو لاتموسفير. انت ما غاديش دير هذه بيان سور دير مثلا دون لو ولا دون لي ريفيير ولا مثلا لي بوليون دو لاغ مثلا هنايا بوف اتر. هنا ثاني نفس الشيء يعني تذكر الاصل تاع لي بوليون تاع الماء. تقدر تقول ايضا ناتوريل اي بروفينير دي اكتيفيتي هيومان. تقدر تعطي امثله مثلا لي ديشي لي زوردور. هنايا تقول ثاني بلي لا بوليسيون دو سيت بوليسيون تاع الماء اي نيفاست. تقدر تستعمل هذه العباره اي نيفاست بور لونفيرونمون اي بور لي زيتر فيفون. اذا وتزيد شويه افكار اللي عندك نفس الشيء. اذا دوك نشوفوا في الحلول. اذا هذه الحلول دوك نحطها لكم. اذا هنا فيما يخص الحلول ديروا كابتور وسجلوا.
إذا هنا فيما يخص لو شون ليكسيكال كاين بلوزيوغ حطيت هادو تقدروا تزيدوا هنايا لا ريبونس لا بوليسيون معناها نيزيبل وهنايا لو تكست إذا il informe et explique le phénomène. إذا هنا لا كيستيون الأخرى 4 les particules هما c'est des déchets infiniment petits jetés dans l'air. وهنا les conséquences تاع la pollution sur les êtres vivants كامل تكتب كامل الجملة كما قلنا اللي هي la pollution a des conséquences directes sur la santé de l'homme, difficultés respiratoires, allergiques, troubles nerveux, sur le bétail et sur les récoltes. La question numéro 6. Les poussières de sable sont peu dangereuses parce qu'elles ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère. Les synonymes تاع le terme néfaste ou dangereux et malsain. هنا فيما يخص les procédés, la définition اختارينا la pollution de l'air est due à la présence de polluants jusqu'à atmosphère. L'illustration عندنا par exemple le cas de poussière de sable حتى jusqu'en France ou l'énumération qui est industrie, transport, etc. ou bien هادو difficultés respiratoires, allergies, troubles nerveux, etc. Bon, هنايا ces polluants sont peu dangereux, ils ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère parce qu'ils ne restent pas. Donc, ces polluants sont peu dangereux parce qu'ils ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère. Donc, je vous le résumé ou la production écrite. Alors, la pollution et la propagation de substances toxiques. De substances, matière, substances toxiques. Dont la plus importante est la pollution de l'air qui résulte de la présence de polluants dans l'air. La source de ces polluants est la nature ainsi que l'activité humaine. La pollution a des effets néfastes sur l'environnement et la santé des êtres vivants et sur la santé, normalement sur la santé des êtres vivants. Quant aux aérosols, ils sont moins nocifs en raison de leur courte durée dans l'atmosphère. En ce qui concerne le résumé كما كنتوا تشوفوا يعني حذفت كامل les détails, les explications, les illustrations et tout, les exemples. Je n'ai laissé que les idées principales. نشوفوا دركا مع إذا production على la pollution de l'eau. إذا حاولت نتبع نفس الترتيب تاع الأفكار تاع النص. La pollution de l'eau est due à la présence de polluants dans l'eau potable et dans l'eau des rivières. Au lieu باش نديرو la pollution de l'air, les couches basses تاع l'atmosphère, إذا نديرو dans l'eau potable là, les rivières. Ces polluants peuvent être d'origine naturelle, comme les pluies acides qui tombent sur les barrages, et peuvent également résulter de l'activité humaine représentée dans le mauvais comportement, comme le rejet des déchets des usines, des ordures ménagères et le déversement d'eau usée d'égouts non traitée dans les rivières. Cette pollution est néfaste pour l'environnement et pour les êtres vivants. Elle a des conséquences directes sur la santé de l'homme. Intoxication, problèmes digestifs, insuffisance rénale. La pollution تاع الماء تلوث الماء يأثر على صحة الإنسان. مثلا les intoxications تسمم, problèmes digestifs, مشاكل الهضم, insuffisance rénale يأثر أيضا على الكلى. aussi sur كما في النص درتهم entre parenthèses, aussi sur le bétail et sur les récoltes. تشوفوا presque les mêmes idées تاع le texte. إذا بهذا نكون انتهينا إن شاء الله تستفادوا. السلام عليكم ورحمة الله.